mais j'ai babi nous prend comme Royal TV Bénin dans les nemi de mon mi kudo o jira de me mi de na tiena do pro mi dans les na on a de mi do na babi nous prend comme lo wa zan le po pata ji mi no de mi pon pataki ni no wa je yon zan gbe le na nu wi wa de yin aziza hoton na ran si no ka vi mana envelope loto mi no don se po me ne le bo nu eyan wa yi no se do agun mo do pro mi dans les mi no mo ena tiena mi bawo na jiri de mi dodo mi wu bono ho kendo me yilo kami no le me we ko kan lo ni doho ena tiena mi bawo bo fi de mi han ko eton zon mo no ho akwe mana vozon apo mi don le me pali me jele be to te sin sanji mi lepo aziza ma wu hanji to do popo we de agbalosa do jre te ton me mi gbo ma do me ne khiyami aziza mi kabo oh nemi de bon do pena Jesu mo mais ko mi dans la gbe kan dia mi do mi de khia me de mi kondo babi mi kongo nyere no yodo Jesu sewedo Samuel Ulrich boran jini ko chenu Sam sewedo be ko dide asegbon Sam sewedo ko mi bo wede nu wiwa aziza hoton jilo azante tonton ji Sam sewedo ni mi no mo han jiji mi tan le mi no mo nu wiwa mi tan le o mi o be nu wiwa lodin o yi tan na mi e an chena e rosso na do indo be rajidi maganga ko eton do ta to ami do mi me si se mi bi le lo mo lo me no donc sans pe bi do pe nkoto ko ya me donc sans pe bi to ko ya me no jiran to ko me de mais na lo do be rajidi ta on de 2003 un bec concours intercollège là pour même un concours intercollège interprétation de Chobo nous sommes wadje de si wadje album de tout mais son 2003 là ouais mi wadje o handiji pedi ouais ko bora montin bora je bon kaka je din agban ko na bi na mi o de ton na agban ko awe to we ko to jidi atontolo sin awe mi tontolo sin awe mi ne mi ga no mo aziza logbon na bodono bo han lo le dono wa mi dono ni iye ma ko mi aziza eton Jesu no no mi magalo je lo no do jurmo ze big di mo pa e no wa we ngamre exame di mon fond za on me combat za no wa bo azi portable chi bo no rester de donc Jesu no no mi ga ama juro yen lo soton e no wa we be Jesu we no na Sam sewe do o ha e ma juro eton e no o wa ne e no wa we be ye kan me wi mi agbon bo na yi agbalo sa don bo na mountain mo ya jojira bo na mountain so le ko Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. eyon era tiena do pro mi don le na o wa yin de mi no do mo no de mi pon na nu wi wa lo Sam sewedo babaje o na kambi o wi do do zima do gbon pe de nu mi be hanjiji kakawa ton do di o mi o no gbeta dele me akai mi je u do mo ko ri de mi do gbon no gbeta susu me bo gbeta titan de me da yi mi no ba yi rapport mais mi mo no jima aussi ran il y a pour Julio Sajaro El Goba il est back bon groupe là non musique face bon mélodie aéro me sing en rap mon bon bois de nuit fin là bon à part ne moi attention bêta ne mais bon comme nous couvent moi bio tambour céleste mais le couvent et harmonie des anges le couvent donc de vent to ni tu vois dire Didi par bon conto mi voir dire Didi be eyon de halo sin godo Sam sewedo so no wa ne bu gona halo azoni son pon sérigraphie un bail mais no bail impression do t-shirt di
et casquette awu vi ne le me no de ndeji le kavi gba kun ne le o ba ne le me no kan we deji ne we mi blu asori yin sun pon le amo egbedi àwọn lo dun te bi ason lojo mi jodo bi pátápátá ma so ason lo wa asoro to frère même ma do ko bo kro me de àwọn lo dun te gbe bodo kan lo bi be ton mi ton me awu ve tele we mi mo kaka wa ton je awu ve de mo o yin do alogo e mo fa chubo mi mo me no jira ma u ton le e mo fa chubo mi no mo alogo to Jésus nous a touché que na mi le bo, il nous a aidé mi même me no jira pa il remet ton le il no ya u mo alogo donc alogo ne no via na mi po azo mi le ton live mi le mi no bai to yan do mi na de agban ko ton ka mi na mi bio studio kwezi zan mi lo so mi nyon ne do mi te kwezi mi na guitar na yi kwe mi na ko piano nous ainsi de suite alors live we no bon na me no bai le bagay donc fait da ou fier ça no te na mi ne c'est on ralo ki pa mo no via ou mais na do bio studio lo o no via wa lo ko mo no ti promotion lo su akwezi zan mi ma ka do me de ko to kudo donc au fier ça mi no mo lo le na we yi do bo yin do mi o deji ma o han le ro mi mo ya o mo alogo bo me yin ayi ho me ranji to le we no mo alogo o ete we yin nu yin o hami ton lo ma o ton lo de mi no ji e mo no yon se a ka vi e mo no yon we so mi le mo no ya o mo alogo e no yon se na mele ganji ma e to le ti bo ko no gbe to no toucher be no yon se le mi amolo egbedi do bene mi ton fiji kan fa e ya no ji gogo si kan e ya yin wa na kabi anodo o mere nya gbono mere ide amo kan mi le to de mi no ji mi no muna ma o bon do ko na gbeto le na yin do lo yise ko gbeto yin do lo nevojo aru wa ro de san ani jodo me ne lo mo no yin no gbeto susu ya mo Jesu Christ mi to lo sun de wa gbenu igbaji dan la won dagbe gbeto le gbe won ne donc me do ba o ranji ka me do ma o ro gbeto le magan ya o yin won ne mo ko lo ne donc we ne lo zo mi le mi ba logo ku pe de to eso de mi le gadu alogo zi hun do lo maga 30 ans bodo mi ambio e agbasa sin kan lo me pe de bo na monte mo alogo de mi lo alogo les on y maga 30 ans do tout mais des ma ou des besoins sont e gbon bodo me do juro ye ma to ran ma to jinan do jedoku ma ran ma to jinan do bay commerce et en alogo et na mi normalement de no do comme to e ente bay agbanche na no ma we do tant que y avait des mi chante ama sani bayate an la ko me le ko when na gbeji we ton donc nye ma gan décourager le ta tout je lo so no gwa na mi bo beto le no gwa na mi bo no bayin lo na me le ni do yi ma usi ni mo ko lo ne donc ma gan décourager wo le ko san ko sam se we do mi no agban we to we mi oblo ma mi ton titan ne yo lo agban che titan yo lo mi sendo do biro na wo ya wo sendo bo Jesu wa ina mo mi to ali ho da gbeji mi ran ne lo ji na mi pe de mi akon we nu Jesu na wa azon te kon e na wa mo wetia we nu gigo no na wa e te kon e na wa mo wetia ma ise no le mi Jesu se mi me ise no le lo mi do ne bocho mi se nudo we das antisepo mi se nudo azon te kon we na wa mo wetia merci sam se we do ina ti we gba bo ha we to lowo na we mi lo agba we to lo mi yo do wa nude Jesu ran wa we dey asendo be wa mamoru no ten da gbe me ina wa nde to pesan to me dandan jon eyan wa po mi ayi wa nde loji mi gbo na mi ni pon ye dagbe sam se we do ton eyo Jesus. That's why.
Chaque jour que tu as fait, tu as des soucis. Tu te poses des questions, est-ce que ça va aller? Tu n'as pas de vent, tu n'as pas d'arrêt, tu le montes à laisser. Tu as des soucis, est-ce que ça va changer? Donne ta vie à Dieu qui ne ment pas. Il peut changer ta vie, il peut tout. Mon frère, ma soeur, courageux. Et non, 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 mais et non, non bien, pardon, mon La Bible déclare dans Luc 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, la seule chose que tu as à faire, c'est de croire et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Aloma Oudé et mon oncle c'est présent et Dionnet et Penou Pogo Maoufiko Maoudabe Maouchigan Maoudabe de ouais Akabano Toto ouais et Namaïna ouais non vise présent et lié. Eyo ina chena mi gba on di do de akpon yellow plenty en ko me ho da o de we do de di yosu pa pa de yellow pon ha gbe lo we ndo to iye do boado courage wa yo bo yo do boado sam ete ya ko kaka ko do mo nde pepe amba egbe fiji aya mado courage amagamba yi do dagbe to ina to fele ganji de di be na to découragement wutu ba mado accompli pa amado yise ban découragement to son fait le commando d'air ni chimo o dagboro na ma ndo ko mais we dey ado courage o do tu bodo yise je go bo resater ton go andu de jitan dan joy sam se we do e blo do si manen de te wi wa mi ni mo ya mi sam bo fan Jesus sin satin le opo ngo mo un enfant satin do na ka enfant no ando yise yise lo me ama décourager quoi parce que we dey amado yise lo wa dans to go en remener wa bo atiri ade fi bo shode to fi amo we dey ado yise bo do courage bo no oui mais odolo dona no e dokuno e mais te do je yenu ba ide anpe we na ga yise lo go bo yise lo bo do budi se lo ai na ba ide na we kama be mini do atogbodo ma o ojo wen da rodo bo so di busine mi o de ye hangbe yo lo tonton mi o ye lo ko to kanji bon mi o jesi saji bon mi to ye lo sa mi do après mi na ba vi e mi o de album yo lo to ji mi na ba video lo su papa ma ba ko le ko mo lancer e blo no han we de mi o de ton le bi pátápátá audio kede we audio kede e no ko e me de no mo pon de ma ba video mi ba video do ko ton e mais ma ba ya gban lo bo de ton de te ni sam se we do neno eze ma wo ranji to bodo me no di agbasasin han ne eze yewu wa wele de te we do nkan yi rugan de bon ando ko le ko do nkan yi do te otu me do agbasaran o to ti ji bo to agbasasin ranji o ka to npon me bo ti bo to agbasasin ranji bo to nton fo bayi mais to agbasasin ranji boka jido dodo tome ena inokon mais to ma aussi ranji ko suna inokon de mawu nawe e mo ti te kon lo ma jiga mawu ton e o ma ranji ji o don le wa yin be no de me ti do ye ko do to le don ni mo e to évangéliste yin kan mawu ranji to le mo de na do bolo le be bloro mo mi bon de ma de me do mo nu do polo e de na we do amba yi o wuri bona bon kaka je din 2000 mi o do hansin azon wa ete we mu de 10 mi no do o do taun do hami ton le me e mi po ran me suivant e do adare ko gboye supon e an pon do ko na nyen ma san mere na gbe poto gbe do je wa jawda o da gbe ma do san ku je wa jawda donc ran chele me no do ko ga kun piponji o do ko yi seji a roto Jesu amode ayi sentole anamode e nde pepe kan ba to Jesu me ba manise bo mando yise amagamo je si chao je mawu mai tombola pe don ko e gina e o
abaide amode ouais donc il abaide anamo ou en loto anche susuma o sam se wedo ne do ikodo mawu yena mo ale dako mo we bo ko gbe to ile kan to ile bi we ni no gbeto ni do akonpipan ado mi le mai gbeto de na gbedo pe mawu si jo mi o e me de mi pon de Royal TV Benin le yena kin kan bi o no ete sin ko inu de wa we lo boya na ese nlo pe de din ene fe na yo so apajire bo ne yo te o to tu kla mo nko me dai irando akonpipan fodi ko da mo tembo yun do si ma nu mawu bo now ko ba lo wa na ho mo de kun we don pare da mi bo ba je mi an do la mawu nu mawu ma ko to ma gan o sam sero video wa yin we bo jijiche e via we o jawu mawu to enso we do jimi akayo lo gigo to mereji legba no so ki aka chu mawu no ai gigo donc eyan modo a formato asi egbe e ma jimi do mo e ma ka do yen na mi nkodo koyao koyeworopo bon ya misa le temps to pe bi no ko batterie to junior donc mi ba répétition fo gbadale to pon ndo no do amisa boya che wa ko gbe mo mi ko gbe me wa goji ko le to e mo do amisa e juro mi be do ma je ko gbe do me do ti yin to na wa bona do mi ko je ze ba bo je ku do mo mi do wa ko gbe de mi wa ko gbe pon e ma je ko to vivi quoi ni wa ko gbe pon ah mi quand 20h 21h mais de ma wa bolo mais de ma wa mo ma gbon on to bo ja un pere on to lo ente pon yo po le yeze poa de me lo zo do di ron poa lo yeze bo to poa lo ze pon poa lo on we ton ru gan vile kwa be jodo pon wa je ko ri goji lam ah ye janyu ya che ka me de bo enye gbe na my feeling bro my feeling na ho do mo di mo do ho de pepe na ya che on sinta bo mlen do afoloji bon ay won ton gbe yamisa bo so si afolo ko mo bo to batterie ko to ba folo e carré mo gbere ko che démission tant to agose ça me rien tonji do don chele bo fene do démission ga bo zemi je do bon nko to wa ze osoro chinois ko ne to bo si ça lo ma kan osoro chinois ko donc badan ton wa ze so do to ko c'est lui qui l'homme be wa ben le wa me akado ro no ri ma ya akado se ko azem so c'est la chine bon c'est la chine là to année 96 ndu Pâques ndu Pentecôte ndu Noël ndu janvier to c'est la chine bon docteur wa ba folo ko rigolo o yan bi peut-être tout docteur wa so je nko le ye ma contrôler ye ma ba radio ye la me akaro pon afolo yan bi pon fine docteur la je la affaire je na sen affaire la ma boy ah bi ya ti no via vi modo ah donc 2000 ton do posun do ko de midi e ma ganse afolo fina docteur so yi kaka wa bolo don solution de l'antique fi wa ba opération na mi wa do gan folo me bo wa to kere de bon do ko na Jesu do tawtu na koku ma do che ni mo ma ho che demlo ku ne ko sorti de be senashi afolo e ma jol ganji be de mi son flo zemi so yi afanyan ba fanyan te to lomé bon eyeze me wa ba opération me lo ko couper bon me lo ku de je to ji po zemi bio e bloc on a bien opération pour plus couper pour comment couper bon mais là via avion yo do ko de ma sorti to gbeba fin le pon ah coupe de mon oiseau ko so ba automatique en même temps bo oiseau so lo ko bo docteur le e da je le mautu e kro fin wa para lo to bro se we do no vi mane nu de pon se we do me de manyo so ija e donc mawe bayi on to gbe to le me gbe yo be me de do mi pon le yo su pa ndi do yo yinu yin de so bo yin do de pepe de na igbo tu klade na so ye ni do akonpin pa na Jehovah lo bo yin do mo e na wa logo na gbe to nyawe sam se we do na gamezi azon we mi no wa bo mi ga o de fi bo nu na nu wa lo e te we nu de mu wa de mi do nu kan do kan asisa zin ko lele kwa logo ma o to po nu wa de to nu kono sam se do e ma o remi bo mi karu yisro ma na remi bo ren ko so so bo wa ti disi mele e na wa san be 11 mai mi jande agba ko e yoyo ton agba ko lo sin yin ko lo yin e ya wa ma chi o mi ba do sal fitep s niveau ton projet de tout ouais ne kwa logo ma o ton ko be e ya wa ma chi we yan agba ko e sam se we do ton de jona de ton de 11 mai de ja de sal fitep bon ku ton zin to ko lo mi yo we yin na de ton de be gbe to de mi pon le lo su pa
yo c'est beau gaso voyon était yin ko gbe mi ton do clé me bo mi amonten bo do on gbe de na do gbe na Royal TV do ma no se azoro do aga na do gbe mi do su khosu azoro na mi te na mi me ranjitole ma na ba mi ton do na do gbe na be ni nu ale de toto me fe ade toto ku do le ko mais non c'est ma o ran le mi jare bo gwa lo na mi se mi gwa lo na mi agbon mi ton mi no ko e ye me de pepe kayo mi agwa na Samsung numéro 200 00229 97 96 23 78. Voilà non mi. Ndo mo bay mo ni. To mi ke mi agwa na mi. Merci beaucoup. Yo sam se do kla do ko go yi kan gbe de bodondo Royal TV si anso pa lo. Royal TV. Royal TV lo. Royal TV. Royal TV. Chaîne do po hetina sizarolo la di. Mauna ze miwaga. Meyi oganto weon azo atole kokota mauna do no mi na gbon frem bodo eya wa mo tie Jesu eya wa mo tie borudu awon nkan eya wa mo tie do beno eya wa mo tie borudu awon nkan. Merci beaucoup na channel Sam Sewedo menjile de ko dide amondo mi le ko Sam Sewedo ko we no nu wa siza ko azate totonji mi dondo na arenu wa lo bo kon kakabo e wa vivonu mi ga so bo dondo gbeto de no yilo mi zon togodo bo de kamesien na mi do mi ni fa zon lo le mi dondo monu jede on la Belgique sin to lo medon me na bo ko sa mujibu yo bo ayun we lezin to medon me na we ne do kulo de bo ga so dondo me na we kesi Alexandre Niger zin kan lo me de odorozima e na chene gbawo pataki mare nu wa ziza ko ton madame Akadiri kamesien ogun sin dagbe uwe na mi le ton mi u de gbe no pon nu wa lo le bi ko pata magan pe gbe to le bi sin ko wo na yilo sigba mi do ndo me bi do e na che na mi gbawo be ne do mi do hun do mi yosu pa don dogbon acho jijira zin dali na mi na mo tembo yilo mi we ya mi tepon me yilo kan de dogbon na o me yilo ndo de da lo na we wi ji asogan yilo mi gbon ka vi han yilo de yosu pa de 97 56 95 43 ji menjile Royal TV Benin babi nu pongo ndo ko de se po we de abodo me halo ko e wi lo jane ezo iwe de mi aso pe. Merci.